السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن مستجدات كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. فأمام الارتفاع الكبير للعدوى ببلجيكا، اجتمعت مرة أخرى اللجنة الاستشارية البلجيكية مساء يوم الخميس من أجل اتخاذ قرارات جديدة يجب على البلجيكيين اتباعها في الأيام المقبلة. وبعد أن انعقد الاجتماع مساء البارحة الخميس، عقد اليوم مؤتمر صحفي صباح يوم الجمعة للإعلان عن إجراءات جديدة. كما هو متوقع لن يكون هناك حجر صحي عام، ولكن الرياضة والثقافة والشباب ستتأثر بمزيد من القيود، وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم الجمعة لمدة شهر واحد. إليكم التفاصيل. فيما يتعلق بالرياضة الاحترافية، ستقام المنافسات الرياضية الاحترافية خلف أبواب مغلقة، ولكن تستمر المسابقات التي ستقام في ملعب كورتخي أندرلخت يوم الجمعة بدون جمهور، في حين تم تعليق مسابقات الهواة. الاستثناء الوحيد لا يزال مسموحا بالمسابقات للشباب حتى سن 18 عاما، ولكن فقط مع فرد من الأسرة يمكن أن يكون حاضرا كمتفرج ويحضر بيع أو استهلاك الطعام والشراب، وحمامات السباحة تظل مفتوحة. بالنسبة للمدارس تبقى مفتوحة في التعليم الإلزامي، يبقى الحضور لمدة 5 أيام في القاعدة. ومن جهته أوضح بيير إيف جويلي رئيس وزراء اتحاد والونيا بروكسل: نحن نعلم أن الشباب عانوا بالفعل من ضربة مروعة في تعلمهم خلال فترة الحجر الصحي الأولى. إن الضرر اليوم موجود وعلينا أن نكون على علم به. وأضاف لذلك قررت الحكومات إبقاء المدارس مفتوحة، وتابع: يجب أن نكون منتبهين لتعليم أطفالنا وأن نحافظ أيضا على العمل وكذلك التدريب. ينخفض معدل الإشغال في المباني إلى 20% كحد أقصى في التعليم العالي. أما بالنسبة للتعليم العالي فينخفض معدل الإشغال في المباني إلى 20%، يعني الحضور يقتصر على 20% كحد أقصى في التعليم العالي. يبقى ارتداء القناع إلزاميا باستثناء حيث يستحيل ذلك، ومع ذلك فإن الحد الأقصى لمعدل الإشغال لا ينطبق على طلاب السنة الأولى التي يمكن الحضور إلى حتى نسبة 50% من الطلاب السنة الأولى مسموح لهم بالحضور. بالنسبة لأنشطة الشباب، يجب أن تتم الأنشطة في الهواء الطلق لأكثر من 12 عاما مع قناع كلما أمكن ذلك خلال العام الدراسي. يحظر الرحلات التي تزيد عن يوم واحد باستثناء الأطفال دون سن 12 عاما. بالنسبة للنقل العام، سيتم زيادة وتيرة النقل للسماح بمزيد من التباعد الاجتماعي. فيما يتعلق بالفعاليات سواء كانت مهنية أو ثقافية أو دينية أو رياضية، سيتم التسامح مع 40 شخصا كحد أقصى. سيتم إغلاق مدن الملاهي مؤقتا، وكذلك المساحات الداخلية لمنتزهات الحيوانات. وبالنسبة إلى حدائق الحيوانات التي تظل مساحاتها الخارجية مفتوحة، يحظر بيع واستهلاك الطعام والشراب هناك. وأشار رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إلى أن الأرقام السيئة مستمرة، وهذا ليس من المستغرب. جل المقاطعات باللون الأحمر حتى منطقة ليمبورغ ستصل قريبا إلى المستوى الرابع. وأضاف: أهدافنا الأربعة هي الرعاية الصحية والمدارس والشركات والصحة العقلية للمواطنين. هذه هي أولوياتنا الأربع. لهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ إجراءات في مجالات أخرى. إلى جميع المتأثرين اقتصاديا بهذه الإجراءات، نحن نعمل بشكل كامل لدعمهم. نحن نمر بأزمة وطنية، وهذا يتطلب تضامنا وطنيا. هذا هو خيط السياسة التي نتبعها. كن حذرا وقلل من اتصالاتك وفكر في طاقم التمريض.
وفقا لأحدث تقرير عن معهد سيانسانو للصحة العامة لصباح الجمعة، تجاوزت بلجيكا علامة 10,000 إصابة يومية جديدة بفيروس كوفيد-19. وبالنسبة للحالات الجديدة التي سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية فقد وصلت 16,746 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وهذا رقم يعتبر رقم قياسي بالنسبة للأرقام السابقة. أما بالنسبة للوفيات فقد سجلت، وبالنسبة للحالات الجديدة من الوفيات فقد سجلت 49 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. فيستمر متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة المحسوبة ما بين 13 و 19 أكتوبر في الزيادة، ويقف الآن عند 10,453.6 بزيادة قدرها 69%. والمعدل الجديد لتكاثر الفيروس غير معروف بعد يوم أمس الخميس. تستمر حالات الدخول إلى المستشفى بسبب كوفيد، وخلال الفترة الأخيرة بلغ المعدل اليومي لدخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا 349.7 حالة بزيادة قدرها 82%. وحتى الآن يوجد ما مجموعه 3649 مريضا بكوفيد-19 في المستشفيات البلجيكية، أي بزيادة 11%، منهم 573 في العناية المركزة، أي بزيادة 9%. في الفترة ما بين 13 و 19 أكتوبر قتل فيروس كوفيد-19 أكثر من 35 شخصا، أي Le nombre d'infections comme le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter sur tout le territoire. Bruxelles et la Wallonie sont actuellement, pour l'Europe, les régions les plus touchées. Et on sait que la situation est plus particulièrement alarmante dans la province de Liège. Ce matin, vous le savez, le gouvernement a communiqué des mesures complémentaires à celles qui ont été décidées la semaine passée et mises d'application ce lundi. Mais comme l'a dit le Premier ministre, c'est nous qui sommes à la barre. C'est nous qui devons infléchir le cours du grand bateau Belgique et obtenir ainsi, jeunes et moins jeunes, que nous n'évoluions pas de manière plus défavorable encore. Tout ceci en appliquant les principes simples de garder une distance entre nous, de porter le masque quand c'est nécessaire et de n'avoir qu'un seul contact étroit par personne, permettant de garder le plus longtemps possible, et si on espère toujours, nos entreprises et nos écoles ouvertes, de garder dans une certaine sécurité la santé de nos aînés et d'épargner les professionnels de santé qui sont tous en première ligne de la lutte actuelle. En effet, on constate sur les 7 derniers jours une moyenne de plus de 10 000 nouvelles infections par jour, atteignant des chiffres nettement plus importants de l'ordre de plus de 13 000 infections récemment. Cette moyenne exacte est de 10 454 infections, soit une augmentation de 69% par rapport au calcul sur la base de la semaine qui a précédé. Les infections, et vous le verrez, c'est la même chose pour les hospitalisations, comme l'arrivée en soins intensifs double actuellement tous les 8 à 9 jours. Dans ce contexte, par rapport aux infections, on s'attend au cours de la semaine prochaine à dépasser le cap des 20 000 nouveaux cas par jour. En pratique, pour être plus imagé, cela signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment. Ce taux d'infection, on le voit sur la diapositive qui arrive, est toujours le plus marqué chez les gens jeunes, dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Mais on voit qu'on a une augmentation qui part vers la droite et donc vers des tranches d'âge plus âgées. En effet, actuellement, la moitié des cas a plus de 37 ans. Cependant, ce qui nous inquiète le plus, c'est la partie la plus à droite de la courbe. Ce sont les fortes augmentations qu'on voit dans les tranches d'âge de plus de 70 ans et de plus de 90 ans.
Chez les plus de 70 ans, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais cela continue, on a un doublement sur une base hebdomadaire. Et chez les plus de 90 ans, on a pour l'instant un doublement tous les 5 jours. Les plus de 90 ans, en proportion par rapport à leur présence dans la société, sont actuellement avec le deuxième taux d'infection le plus élevé en Belgique, après les 20 à 30 ans. Et on sait que plus âgé on est, plus fragile on est par rapport au virus, et donc plus le risque d'évolution défavorable est important. Les plus fortes hausses actuelles sont dans les Flandres, Flandre occidentale, Flandre orientale et dans le Limbourg. Il faut remarquer que ceci est proportionnel au fait qu'au départ, le nombre de cas ces dernières semaines y est. وأمام هذا الارتفاع الكبير للعدوى بفيروس كورونا، طلبت مجموعة من الأسواق الممتازة للسوبر مارشي كاليدل وألدي وكورولايت وكذلك كارفور من الناس أن يتسوقوا بمفردهم تجنبا لانتشار العدوى كما كان ذلك سابقا في يوم الحجر، ولكن ليس إجباريا ولكن اختياريا حتى لا تنتشر العدوى. هذا ما طلبه مجموعة من الأسواق الممتازة من زبنائها، وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Belgique demandent à leurs clients de faire leurs courses seuls. Ce n'est pas une obligation, mais une vive recommandation, comme l'on dit. Laurent Vandenberg. Depuis mars, les grandes surfaces se sont organisées. Gel hydroalcoolique à l'entrée, limitation du nombre de clients, le port du masque est désormais obligatoire. Vu la situation sanitaire, plusieurs enseignes prennent les devants. Elles lancent un appel à leurs clients, venez de préférence seuls, une mesure déjà appliquée lors du confinement. Ce n'est pas une obligation, on le demande au maximum. Quand il y a des clients, une mère qui vient avec son enfant, naturellement, on ne va pas dire qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans le magasin, mais c'est quand même quelque chose qu'on demande pour être safe, notre personnel et notre clientèle. Une question de sérénité et de sécurité dans le magasin. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes bien loin de ces images tournées en mars et de ces étalages vides. Dans les magasins, on n'attend plus le même rush, quoique on reste tout de même méfiant. Ces pâtes sont là au cas où. Notre stratégie pour l'instant, c'était simplement augmenter un petit peu nos stocks, je dirais de 10, 15, 20% au grand maximum, pour être sûr de avoir les quantités au cas où un scénario plus ou moins similaire se reproduirait. Mais voilà, ça va pas au-delà de ça, on ne part pas non plus dans une psychose ou quoi que ce soit. Côté farine, on vend encore les stocks du confinement. La demande avait augmenté de 300 à 400%. Et on a aujourd'hui encore certains restes de stock où on avait vraiment surcommandé. Donc on a eu une rupture, on a eu une énorme consommation et après c'est complètement retombé. Avec la fermeture de l'Horeca, les caddies sont un peu plus remplis, des courses réalisées dans les règles. La Fédération de la grande distribution n'attend pas d'autres mesures de précaution. Le fin mot de l'histoire reviendra demain au comité de concertation. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.